आग लगा दे निकाल दिया लॉलीपॉप चिकन फ्राइड राइस आग लगा दिया अरे আমি করছি ফুটো বড় করলে বলবি বড় হয়ে গেছে আরে মিডিয়াম সাইজ বানাবো ছোট ছোট করে বেড়ায় নাকি আরো ছোট হয়ে যায় বেড়াচ্ছি না এত তাকত লাগাই করে তো তাকত লাগাই দাও বেড়াটা মিডিয়াম করে মিডিয়াম এটা মিডিয়াম এটা এদিকে সালিয়ে আছে ওটা গরম করে খাই ঢুকাই দিবি কোনো সালিয়ে নাই তাহলে ওই যে ওটা আছে না বিলবুক রাখে বিলবুক ওটা রাখবি ওটা ভালো হয় গরম করে একবার ঠান্ডা দিতে হবে হাই গাইস দেখো চিকেন চিলি বানাচ্ছি चुपचाप देखता है और नहीं करता है बोलने का ना इसमें बोलने का तो बंगाली में बोलने का बंगाली में बोलने का इसमें